नमस्कार देवस्मिता लाइफस्टाइल को आपण मानकु मो तरफरु बहुत बहुत आज आमे तैयारी करी शिखिबा सजना छुई आलू बाईगण बढ़ी बेसर। एही तरकारी को घरे समस्ते तैयारी करूछंती। समस्ते भल भाव जानी यार टेस्ट केमिति लागे केते बढ़िया लागे। मु आज यही तरकारी केमिति तैयारी करछि देखंतु। वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागे तेबे प्लीज लाइक सब्सक्राइब करंतु। हंतु सांग माने बंधु मुठी आलू नहीं जाइए छुई बैगण टमाटर नहीं जाइए ये बढ़िया चटपटा तरकारी बनैबी छुंक दिया छुई तरकारी। चलतु देखा केमिति प्रस्तुत होउची। एबे कड़ाई भलसे ताती गलानी। एबे एथिरे आमे तेल दबा। भी भलसे ताती गलानी। एबे आमे एथिरे छुंक दबा। लंका पकेइली पंच फुटण एबे रसुण छेचिकी रखिथिली ताकू दबा। सेथिरे मु जो काटिकी रखिची परिबा सब पकाइबा। आलू बैगण टमाटर पकईदबा। पकई भलसे भाजीदेवा। हलदी गुंड दबा। स्वाद अनुसार लुण दबा। एबे आमे ताकू टिके सांकुड़ी गला पर्यंत घोड़ई दबा। चलतु देखा एबे हेई आसिलानी। एबे ये भलसे हेई आसिलानी। ताकू अलगा जगह को काढ़ी नबा। एबे आमे एथिरे आउ तेल देकी मसला कसिबा। मु ए मसला आगरु पेसई देइथिली। एथे जीरा अदा रसुण लंका सोरिष नेकी पियाज नेकी पेसई देइथिली। पेस्ट बनैकी रखिची। आमे पेस्ट को ढालिबा। आमे हलदी गुंड पकाइबा। लंका गुंड पकाइबा। आपण जतिकी राग खाइबे सेतिकी नेबे।
ଏବେ ମସଲା ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମସଲାରୁ ଏମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଉଠି ପଇଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ତାକୁ ଆଣିଲି। ତାକୁ କାଖେଇକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇବା ଏଥିରେ। ପକେଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଇଏ ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ। ଇଏ ଏବେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଇଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା। ଆଗେ ଭଜାରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସିଏ ପୁଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଛୁଇଁକି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଇଗଲା? ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ହେଇଗଲା। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ଭଲସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ବଢ଼ି ପକାଇବା। ବଢ଼ି ମୁଁ ନେଇଛି। ବଢ଼ିକୁ ଏମିତି କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆସିଲାଣି ତରକାରୀ। କଲର ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଏବେ ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଆକୁ ଲଗେଇ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଲଗେଇକି ଯାହା ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ।